अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में मैं अपने आप को महदूद रखूँगा सिर्फ़ उन बातों तक जो मैंने लिखी हैं, क्योंकि मोहतरम रबी साहब ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। मैं दर्स के शुरू में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये कलाम पेश करना चाहूँगा जो ख़ासतौर इन वबाई अमराज के बारे में है। हुज़ूर फरमाते हैं, ये नहीं एक इत्तफ़ाक़ी अमर ता होता इलाज, यानी अमर ये वबा जो खुदा ताला का एक अमर है खुदा के हुक्म से ये सब तबाही और तबार। वो खुदा जिसने बनाया आदमी और दीन दिया, वो नहीं राज़ी के बेदीनी हो इनका कारोबार। सैदे ताऊं मत बनो, पूरे बनो तुम मुत्तकी, यानी ताउन के शिकार ना बनो बल्कि पूरे मुत्तकी बनो। ये जो ईमा है ज़ुबान का कुछ नहीं आता बेकार। मौत से गर खुद हो बेडर, यानी अगर खुद बेडर हैं आप, कुछ करो बच्चों पे रहम। अमन की राह पर चलो, बन को करो मत इख्तियार, यानी जंगल में ना जाओ, बन में नहीं जाना आपने, बल्कि अमन की राह पे चलें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खाकसार मौजूदा हालात के तनाज़र में आज लॉकडाउन की सूरत हाल में आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए और खुशगवार माहौल को बरकरार रखने के लिए मियाँ बीवी की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर कुछ न कुछ गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अशार में ताउन के ज़माना में लोगों को नसीहत फरमाई कि आप ताउन का शिकार ना बने बल्कि मुत्तकी बनने की कोशिश करें और कम अज़ कम अपने बच्चों पर रहम करें। मोहतरम सामईन, ताउन हो, ब्लैक फ़ीवर हो या मौजूदा दौर का कोविड-19, ये सब बलाएँ खुदा ताला की नाराज़गी का सबब बनकर इंसान की आजमाइश के लिए नाज़िल होती रहती हैं और नाज़िल होती रहेंगी, और ज़मानों को सबक सिखलाकर हज़ारों ज़िंदगियाँ निकल जाएंगी और बच रहने वालों के लिए फात ताबिरू या औले लबसार का मंज़र पेश करेंगी। ऐसे हालात में ए हज़रत मसीह मऊऊद की रूहानी कश्ती में सवार होने वालों और खलीफतुल मसीह की दुआओं से फैज़याब होने वाली रूहों, यानी मेरे अहमदी भाइयों, आप कितने खुश नसीब हैं कि आप सेहतमंद और खैर वफ़ियत से हैं। बारी ताला आप सबको हमेशा खैर वफ़ियत से और खुशखुशम रखे, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम आलम का आलम अरसाए 10 माह से कोविड-19 के बायस घरों में महसूर होकर रह गया है और हर तरह की सोशल एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर रह गई हैं। लिहाजा इस ख़तरनाक सूरत हाल में अब आपने क्या कुछ करना है और अपने बच्चों और माशरे को किस तरह महफूज बनाना है, इसकी चंद एक तदाबीर कुछ इस तरह से इख्तियार की जा सकती हैं। बाकी हर अमर खुदा ताला की रज़ा पर मुनहसर है। नंबर 1, हमें बतौर शहरी हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर ज़रूरी अमल करना चाहिए और बच्चों की निगरानी भी करना ज़रूरी है। हुकूमत की ताबेदारी करना हमारे ईमान का हिस्सा है और कुरानी हुक्म है कि ओलिल अम्र मिनकुम। नंबर 2, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में हमें अपने इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ सफ़र नहीं करना चाहिए ताकि वबा का फैलाव रोका जा सके। अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें, यही एक महफूज तरीका है। नंबर 3, हज़रत खलीफतुल मसीह की तरफ से तजवीज़ करदा होम्योपैथी दवाइयों का इस्तेमाल मुस्तकिल जारी रखें, क्योंकि इन दवाओं के साथ साथ दर्द दिल से भरी हुई दवाएं भी शामिल हैं। नंबर 4, घरों में खुराक ज़ख़ीरा रखें, मास्क रखें, सैनिटाइज़र रखें, विक्स वगैरह रखें और इनको कभी भी ख़त्म ना होने दें। इसके बाद अब खाकसार असल बात की तरफ आना चाहता है, और वो भी हुज़ूर अनवर का ही पैगाम है जो हुज़ूर अनवर ने हमें
ورچوئل میٹنگ میں نیشنل علماء کے ساتھ باتیں کی تھیں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کیا گھر کے مکین نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو اپنی نمازوں میں اپنے بچوں اور بیویوں کو شامل کرتے ہیں؟ کیا افراد خانہ تلاوت قرآن کریم بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ افراد جو گھروں میں ہیں نماز جمعہ خود پڑھتے ہیں اور پھر لائیو خطبہ سنتے ہیں؟ اور پھر ایک بات جو سب کے لیے اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا گھر کے افراد جو گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، گھر میں ایک دن میں کم از کم سارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں؟ وہ جب وہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اسی میں برکت ہے، اور اسی میں ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہتے ہیں۔ اے مسیحی وقت کے فرزانوں، یہ مندرجہ بالا اور مختصر سی حضور کی وہ خواہشات ہیں جو وہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ تقویٰ کے موٹے موٹے اصولوں پر مضبوطی سے عمل کیا جا سکے، اور پھر آگے چل کر یہی پھول ایک احمدی گھرانے کو ایک جنت نظیر گھرانہ بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس اگلی بات پہ آنا چاہوں گا جو کہ ہمارے ہاں احمدیہ گھرانوں کی ایک ساخت ہے، اور وہ ساخت کیا ہے؟ مثلاً ایک گھرانہ ایسا ہے جس میں گھر کا مرد جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتا ہے اور بیوی اور بچے بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر ایک گھرانہ ایسا ہے جس میں مرد جو ہے وہ کام پر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، اور بیوی بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا گھرانہ وہ ہے جس میں سنگل مرد ہوتا ہے یا سنگل خواتین موجود ہوتی ہیں۔ پھر چوتھا گھرانہ ایک اس ساخت کا ہے کہ جس میں سنگل پیرنٹ اور سنگل خواتین یعنی سنگل مائیں اور سنگل باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں چند بنیادی امور کی طرف ہر گھرانے کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں، اور پھر یہ جو بھی ساخت ہے کسی گھر کی، اس میں ہر کسی کو بڑی سخت محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہی جو سخت محنت اور جدوجہد ہے یہ ہر گھر کے لیے ضروری بھی ہے، اور یہ قرآنی حکم بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بغیر محنت دینی یعنی دین میں بھی محنت، یا محنت دنیوی یا دنیاوی محنت یعنی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے محنت کرنی پڑتی ہے، کہ بغیر محنت دینی یا محنت دنیوی کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں تمام عزت خدا نے ہمارے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اب عزت پانے والے یا ہمارے مرید ہوں گے یا ہمارے مخالف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر عزت قربانی میں رکھی ہے۔ جو شخص اپنے جگر کا خون کر کے آگے بڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ تفسیر کبیر۔ میرے پیارو، یہ خون جگر کرنا کیا ہے؟ یہ محض اور بس خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے مرنا اور فنا ہونے کا نام ہے۔ لہٰذا جو ہمارے گھرانے مختلف ساخت کے ہیں تو ہر گھرانے کی جو ہے اپنی اپنی فنا ہے، اور پھر در حبیب سے جزا بھی اس کی اپنی اپنی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب میں چند گزارشات سنگل افراد و خواتین سے کرنا چاہوں گا جو انہی لاک ڈاؤن کے عرصہ میں اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کرنا چاہیے کہ اپنے صدر جماعت، صدر لجنہ، قائد مقامی، زعیم مقامی سے رابطہ بحال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں فوراً جماعت سے رابطہ کریں تاکہ بروقت مدد کی جا سکے۔ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جو دینی کام پہلے بتائے گئے ہیں
उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। दुआओं में अपने अलावा तमाम दुनिया को, जमात को और खलीफतुल मसीह को भी शामिल रखें। खलीफतुल मसीह को दुआ के लिए हफ्तावार ख़त लिखा करें, MTA देखा करें और लाइव खुतबा सुना करें। घरों को साफ़ सुथरा रखें और वेंटिलेशन का भी ख़ास ख्याल रखें। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, यानी जो सिंगल अफराद होते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, उनका अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, पाकिस्तान या अपने मुतल्लिका मुल्क का मुस्तकिल रब्ता नंबर व एड्रेस किसी प्रोमिनेंट जगह पे पेपर पे लिख के रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो काम आ जाए। घर में रहने की सूरत में अपने पास किताबें रखें, जमाती वीडियो भी होती हैं वो अपने पास रखें, तफसीर की किताबें होती हैं या और दिलचस्पी की किताबें होती हैं जो इंसान अपने मालूमात के लिए पढ़ता रहता है, वो भी काम आती हैं। और फिर अमूमन दोस्त जो अपने दोस्तों के साथ, जो जमाती दोस्त होते हैं उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखें, उनके साथ करीबी ताल्लुक़ रखें, राब्ते में रहें उनके भी, और उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात में अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और फिर इसके अलावा यूट्यूब पे जमात अहमदिया बेल्जियम की ऑनलाइन जो प्रोग्राम अपलोड होते हैं उनमें ख़ास तौर पे जुमा की शाम को तरबियत वीडियोस जो हैं वो 4-5 मिनट की होती हैं, वो अपलोड की जाती हैं। और इसी तरह बुध की शाम को जो दर्स हैं वो जमात हर बुध को 7 बजे शाम के, यानी 19 आवर्स में वो अपलोड करती है, और वो भी आधे घंटे के दर्स होते हैं। इसमें उनको ज़रूर शामिल आप हुआ करें और पढ़ा देखा करें। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बाज़ कुरानी क्लासेस हो रही हैं। इसी तरह लजना माइला की क्लासेस होती हैं, तो लजना माइला भी वो अपनी ख़वातीन की ऑनलाइन क्लासेस देखा करें। और इसी तरह कोविड की जो लेटेस्ट सूरत हाल होती है वो आदमी को हर रोज़ पता होना चाहिए कि अब ये सिलसिला बेहतर हो रहा है या कि और नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। उसके मुताबिक आदमी को अपने प्रोग्राम बनाने चाहिए। अब इस प्रोग्राम की आखिरी बात उन अहबाब से है जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और शायद उन्हें मालूम नहीं कि ये उन पर खुदा ताला का कितना बड़ा एहसान है, और शायद उनमें से कितने हैं जो इस एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपने बच्चों और बीवी के साथ हैं। यूरोप में बहुत बड़ा इनाम है, और कितने खुश नसीब हैं कि ये नेमतें और राहतें उन्हें इस यूरोप के माहौल में मैसर हैं। जबकि सिंगल अफराद से कोई पूछ कर तो देखे कि उनकी तन्हाई के कर्ब और अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए उन्हें कितना बड़ा चैलेंज और जहाद नफ्स करना पड़ता है। क्योंकि मोमन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमन वो है जिसकी तन्हाई भी पाक हो। अलबत्ता इसके लिए अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, ये दो ऐसी नेमतें हैं जिसे नसीब हो जाएं, समझो उसने दुनिया में तमाम सातें हासिल कर ली। अपने घरों में बीवियों के काम में हाथ बटाएं, बच्चों के साथ खेलें, कहानियाँ सुनाएं, तरबियत की बातें करें, अपने बुज़ुर्गों का तारफ़ करवाएं और तारीख़ी बातें और नबियों की कहानियाँ सुनाया करें। इनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। ऐ साहिबान अहवाल, यकीनन हम जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की हर सुबह देखने के लिए भी अपने रब की मर्ज़ी के मोहताज होते हैं। बेशक वो जिसे चाहता है मोहलत देता है, जीने की भी और तौबा करने की भी। है मुअज़्ज़ज़ भाइयों बहनों, मैं किसी नासे के तौर पर आपसे शरीके गुफ्तगू नहीं हूँ, बल्कि वो मुंतज़िर और मुस्तरब निगाह हूँ और वो मुस्तरब दिल हूँ जो आप में इस कुरानी आयत के मुताबिक आपकी तस्वीर देखना चाहता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नेक नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता है। इस आयत के आईना में आपके चमकते चेहरों और खुशहाल घरानों और मसाली बच्चों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से ख़ुद तलख नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है।
اے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پرستارو، اے مسیح الزمان کے دمکتے ستارو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پر اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو قرآن کریم کے اس حکم پر لبیک کہنے پر دیر مت لگاؤ کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ظاہر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اتباع سے خدا ملتا ہے، اور آپ کے اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر ٹکریں مارتا رہے، گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سعدی بھی کہتے ہیں، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اے خیر امم کے آخری شہ سوارو، اپنے بچوں اور بیویوں کو ساتھ ملا کر اتباع رسول پر کاربند ہو جاؤ اور اپنے گھروں کو وہ گھر بناؤ جس کا نقشہ قرآن کریم اس طرح کھینچتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے گا اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے گا، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل خوف سے الٹ پلٹ ہو کے رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔ بس اے مسیح کے پیارو، اپنے گھروں کو خدا کے ذکر کے نور سے روشن کر لو تا اپنی بیویوں اور بچوں کے درمیان خوشگوار زندگی گزار سکو، اور یہی ایک کامیابی کی راہ ہے۔ اے میرے رب کعبہ، ہر احمدی گھرانے کو تو ایسا ہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Beste luisteraars, ik ga Nederlandse vertaling voorlezen van geleverde dars. Dars was gegeven door Mukarram wa Muhtaram Munawwar Ahmed Bhatti Sahib. Hij is nationale secretaris Tarbiyat van Jamaat. Hij begon de dars met enkele versen te lezen uit de gedichten van de beloofde Messiah alayhi salatu wassalam. Hij zei verder, vandaag wil ik graag bespreken hoe uw thuisomgeving eruit zou moeten zien in de huidige lockdown-situatie en wat de verantwoordelijkheden zijn van de ouders om een aangename en prettige sfeer te behouden. Net zoals de beloofde Messiah alayhi salatu wassalam tijdens de pest in zijn gedichten de mensen adviseerde dat ze niet alleen moeten oppassen voor de pest, maar dat ze ook moeten proberen om vroom te zijn en op zijn minste genade te hebben met hun kinderen. Beste luisteraars, hij zei verder, of het nu de pest of huidige COVID-19 is, al deze rampen blijven neerdalen vanwege de toorn van Allah de Almachtige om de mens te beproeven, en deze zullen blijven neerdalen en miljoenen levens kosten tot de mens niets betert. O zielen, die waren in de spirituele boot van de beloofde Messiah alayhi salatu wassalam en profiteren van de gebeden van de huidige kalif. Wat een geluk hebben jullie dat jullie gezond en wel zijn. Mogen Allah jullie voor altijd gezond en gelukkig houden. Amin. Hij zei verder, zoals jullie allemaal weten, zit een groot deel van de wereld nu al bijna 10 maanden thuis vanwege corona, en aan allerlei soorten sociale activiteiten is een einde gekomen. Hij zei verder, ik zal enkele maatregelen vermelden over wat u kan doen in deze gevaarlijke situatie om uw kinderen en de samenleving veilig te houden, en de rest laten wij over aan Allah de Almachtige. Hij zei, wij als burgers moeten de regels van de overheid moeten volgen en ook voor onze kinderen zorgen, gehoorzamen aan de overheid maakt deel uit van ons geloof en is een bevel uit de Heilige Koran.
Hij zei, wij leren uit de hadith wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, dat we niet van het ene gebied naar een andere moeten reizen. Zo kunnen wij de verspreiding van epidemieën voorkomen. Ik verzoek jullie allen om thuis te blijven. Hij zei, ik raad u aan om de homeopathie geneesmiddelen die aangewezen zijn door de kalif regelmatig in te nemen. De gebeden van de huidige kalif zijn namelijk verbonden aan deze medicijnen. Alhamdulillah. Zorg ervoor dat u voedingsmiddelen, maskers, ontsmettingsmiddelen en wiks thuis bewaart en genoeg op voorraad hebt. Hij zei, nu wil ik op het echte punt komen, namelijk het bericht van de huidige kalif dat onlangs ook werd vermeld tijdens de nationale AMLA-meeting. De eerste punt is, evalueer jezelf. Bidden jullie thuis 5 keer per dag? Bidden jullie apart of gemeenschappelijk? Tweede punt is, neemt uw echtgenote en uw kind ook deel aan het gebed? Derde punt is, reciteer je dagelijks de heilige Koran? Vierde punt is, zorgen jullie ervoor dat het vrijdagsgebed gemeenschappelijk wordt gehouden? Beluisteren jullie de vrijdagpreek van Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Aziz? Vijfde punt is, er zou ten minstens 1 keer per dag samen aan tafel gegeten moeten worden met alle leden van de familie. Hij zei verder, dit zijn kort besproken enkele aanwezigen van de heilige kalif. Hij wil dat deze wensen vervuld worden in jullie huizen. Zo kunnen wij de brede principes van vroomheid naleven. En het zijn deze daden die later het huis van Ahmadi gezinnen tot een paradijs maken. Hij zei verder, een andere basiskenmerk voor de identiteit van Ahmadi-families is bijvoorbeeld, er zijn gezinnen waarin de man, vrouw en kinderen de hele tijd samen zijn. Er andere gezinnen waar de mannen aan het werk zijn, terwijl de vrouw en kinderen thuis zijn. En is ook een derde type gezin waar er sprake is van een alleenstaande man of een alleenstaande vrouw, of een gezin waar de vader of moeder alleen is met de kinderen. Daarom zal in een dergelijke situatie, apart van enkele basisproblemen, elke gezin een andere situatie hebben. Ongeacht de situatie zal je hard moeten voorstellen. En je moet dit doen als je een hoge positie wil bereiken. Allah de Almachtige zegt in de heilige Koran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Vertaling van deze vers is, voorwaar, wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden te overwinnen. Hij zei verder, in de interpretatie van deze vers vertelt Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, tweede kalif van beloofde Messiah alayhi salatu wassalam. Hij zei, niemand kan eer verwerven zonder hard te werken voor zijn religie of wereldlijke inspanningen. De beloofde Messiah alayhi salatu wassalam zei altijd dat Allah in deze tijd de eer heeft gelaten voor zij die ervoor werken. Allah heeft alle eer in het offer gelegd. Als een persoon vooruit wil streven door zijn bloed en zweet, eert Allah hem. Wat is dit bloed en zweet? Het gaat hier om streven en vergaan ter wille van God. Hij zei verder, beste luisteraars en kijkers, nu zou ik een verzoek willen doen aan alleenstaande vrouwen over wat ze zouden moeten doen tijdens de lockdownperiode. Ten eerste, ze moeten contact houden met hun lokale president, met Sadr Lajna, en hen af en toe informeren over hun welzijn via de telefoon. Neem in elke moeilijke situatie onmiddellijk contact met Jamaat. Ten tweede,
Probeer de eerder genoemde aanwezigen te volgen. Ten derde, bid ook voor de wereld, voor de gemeenschap en voor Hazuri Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Aziz. Ten vierde, schrijf wekelijks een brief aan de kalif om deel uit te maken van zijn gebeden. Ten zesde, kijk naar MTA en luister naar de vrijdagpreek van Hazuri Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Aziz. Zevende punt is, houd uw huizen schoon en zorg vooral voor ventilatie. Achtste punt is, noteer uw mobiel telefoonnummer of een ander contactnummer en het adres op een prominente plaats, zodat deze in geval van nood geraadpleegd kan worden. Negenste punt is, als je thuis bent, raadpleeg regelmatig boeken en video's van Jamaat en lees regelmatig de Koran met vertaling. Maak vrienden uit Jamaat en blijf met hen in contact. Hij zei verder, kijk ook zeker naar de video's op het YouTube-kanaal van Jamaat Ahmadiyya Belgium. Elke vrijdagavond worden informationele video's geüpload en woensdagavond de dars wordt geleverd. Er worden online lessen van de Heilige Koran georganiseerd, doe zeker mee. Evenzo zijn er programma's van Lajna voor vrouwen. Hij zei verder, blijf op de hoogte van het laatste update over corona. Hij zei, het laatste deel van mijn toespraak heeft betrekking tot zij die bij hun gezin wonen. Misschien beseffen ze niet hoeveel genade God hen heeft geschonken. En er sommigen van hen die Allah wil danken voor deze gunst, dat zij met hun kinderen en vrouw zijn en beseffen hoeveel geluk ze hebben door het feit dat deze zegeningen voor hen beschikbaar zijn in deze omgeving. Hij zei verder, je moet maar eens vragen aan alleenstaande mensen over de uitdaging en de inspanningen die ze verrichten om hun eenzaamheid en zuiverheid te behouden. Want een gelovige is niet diegene wie zuiver is in uw aanwezigheid, maar ook zuiver is wanneer hij eenzaam is. We weten dat wij de tevredenheid van Allah nodig hebben om een nieuwe ochtend van ons leven te zien. Hij geeft dat aan wie hij wil, zodat ze zich te bekeren. Beste broeders en zusters, ik ben niet alleen een raadpleger, maar een wachtenziel, net als jullie. In de Heilige Koran, Allah de Almachtige vermeldt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vertaling van deze vers is, voorwaar gij hebt in de profeet van Allah een prachtige voorbeeld voor iedere die Allah en de laatste dag vreest en die Allah vaak herdenkt. Mohtaram Bhatti Sahib zei verder, in de weerspiegeling van deze vers wil ik stralende gezicht zien van kinderen en gezinnen, want ik hou van mensen die niet bitter worden door de bitterheid van het leven, die altijd blijven glimlachen. Door deze mensen wordt het leven aangenamer en is het de moeite waard. Lieve broeders, volg het voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Als jij wilt dat Allah aan al je wensen beantwoordt, wees dan gehoorzaam aan de heilige Koran. Mohtaram Bhatti Sahib zei verder, de beloofde Messiha alayhi salatu wassalam vermeldt, Allah heeft het duidelijk gemaakt dat men hem kan niet door gehoorzaam te zijn en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen. Zelfs als iemand zijn hele leven vecht, kan hij geen relatie oprichten met Allah.
Dus volg in de voetsporen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en wijk niet af van het rechte pad. Op het einde, Hebad, mogen Allah elke Ahmadi gezin in staat stellen om deze aanwijzingen te volgen. Amin, summa amin.